ka kan chang awani ku kun chang idealia ke didu ke uselami sheti dingalia ke bomdu mol pinke ki jibi ka gwatin chi ubak la kan jus kin la kam nya lia ke jiket ke ji pi ponya oh what do shall sim Wakumidi daddy, that what coide, and yalla can Nikula, Chunchani letting Nikula, let shang long. La let wearing what it do, where in dog. Oh, Salami said KG. Oh, Salami said KG. Salami said KG. Salami said KG. Ejine pepin cause we pam ke mas ke tul ke juskani chuji hisi wel dwal achu musa wehi laza ke dwal ejine jangul ke rache ejine red bani der ejine jakshan ke shung ni der ejine hetol dagon Wakumidi daddy, that what coide, and yalla can Nikula, Chunchani letting Nikula, let shang long. La let wearing what it do, where in dog. Oh, Salami said KG. Oh, Salami said KG. Yorun kelu lo kwala tniku Yoski jilo kusak Mwani ideal Shangi shi shakane Mepche ke shankel Maya meni kweli mut keni gitadin Ngwani dulo Wanwa bela sharane Dung dimi she Wakumidi daddy That what koide Lan yalla Nikula Chunchani letting Nikula let shang long La let wearing what it do where in dog Oh Salami said KG Oh Salami said KG Salami said KG Salami said KG Male chang longa che ner ke male ke guada tenetin tawara umte 48 nere ya gweno kundial ebesabat la topic dan ko wala ka a topic mo ni jen ka ta na ro gwanan ta na ngadara ja kon nyo doro kak a jen winmon anana mới chào với bà Jack bà cái jakara cái wo biết cái đây wa bà lát bà giàu lát jin jin tam pale ka con lan sare ka pala mo dir palan ta me jangne lát ko cái wo biết cái lát rồi ko cái nó đã cái win mon mikin ro de je la jin point do akin ro de je la jin point do tell answer dodian you are that answer ajin ala prayer mo di pal ke ajin la answer prayer mo ala pal mo ajin la answer mo tam pal entama bum do ba de ke answer ge ko ken kon la answer ke no ke ci kon ko la goro no bu kon ko la bless anana Marai kon ko kuide enjana ci kon link charlotte ke description nyal atana ngaro gwanan tana ngadara alara gwanan de nang rar di ka konan teme amulu ron gode konalat ki te grado di no bokon gweje medan ga pege nyam alara ko ramaje chob loide che yu li be yu kon re ya kana da ka pai to bara yu ko ba ko nang ra no andama ga pege man teme ma la gray ko ke yowe che joje no la ko na li no makan yure chiro ko tie bola tie bo alo no mo la ja chwal ga makan chob loid
mi ji chop loy du cha lieb yo no gor ka kon ajana gor gwana ne wode te ka kon te ko mi chalat ka korni sian en raude korni sian raude chiyo ko jogo ba ro te ko mi chalat ten ajana ne chiyo ko jogo ba ro ajana yen la ba war gak yen la ba war gang no ko tin cha gware loy ni kon min ba ngach ka de kwen an idea war ga me apostle Paul jene goro kuje la gorji kornit ala dole te kornit cha we yen pain kun ka yen ala Paul chika jien kana Silas ki kana Barnabas ke o nan ka roi ko nan kana wana mi ko jen mission dien me cha kam ke ala la dien ka kor ga me chika wo ala kan chikan dei chikan ko kwir wana mi dei de chikan kwir me chika la jien lel go gwam ro dien ko bukan raja me mo ko raja preaching gospel ala ngish ka kwitu ngre go ka kwi masai me chika lo ko location ro dien chu kan war ga chu kan ko lo gor ko kan la gor ji korone la war ga ro ala nyu na te war ga mi kan kon gor for the first time but this is the second let us so war ga ro de me chika na gor chikana nyot ka exactly no yen pain kun yen ji korone la ba war ga na ko alo news poli na wona ala kon ko ja ko la do karom cho wa de ga ban wana o te di alde cha gor gor ge kuin ge dan ko ban bata ngap ka ne diel ka bom loaj men jirai ko ta kam kon antam ja war ga me cha gor ji kornes cha wu ji kornes yen pain kun ge yen war ga no ko men cha gor e loini kon ka ba ku ne di alen content be jane ala antam nyu do no ko no ne ka tang ba ne ala pain kon ka kon bible chang tal bible morom kon christian ke bible chang tal bible morom kan ko ala take the point take do karwa da ala gwe take do na man gwe ke take do ka je la ja nyu da exactly who you are ajinga so the me jine ku pol lo gor ala pol tele sitibu kan mele lo gori je gwa mrodian ala point na da la kab ni kan ngam masaye ala yi chu kurso masaye yashua tai chi kana kap ga je cha wo na mo tele credential mele lo gor alo na mo point ken e proof kana ka kab ye kana kap masaye ana ajan ko la ro ala yen pan kun la ba war gang ko ten cha gware lo ni ko ka de ko na ne dialan ko ken ko tango ne la proof no they you know fake proof mi cha u la gware jare do re fake but ala point du de jina proof na ma ci Paul chenen chu lo je yote the long ka ju kornis ke u they are living proof ke proof mi tek me de ro re plan no a ci ma war ga jas na me u di e u ci kan gospel ala tuk tu go ku Yashua tuk tu go ku Yesu chikan kanang rewa ke ba ko nga engine kula wiamo rizol engine kula wiao chu kala ter kula bogor kame chikan o ya pinge nyam ku kan glo chum ke u a chang ta la bible ki chang ta la war ga jen pan kun gen war ga mo te garian mi chalar wan me chawo la ko kan ran chak yo bran briu chak ran lo betek ala o kan te game chakam na jin bi ku le chuzo no biliu ki jin chuzo mo no betek te mo dora te garo mi chalat ka queen ne de jawon na wate ga ne da chum ko de on bon o de ran ore ga bom ala re te ga mo do ran gor kon wote no dama ki re te ga ma la nyo ga kon dama te ga te mo te nyam da anana te ga ne de ba wan de ga bom ala ka ta bom mariya ngame
one al one kene ne de to one kene te gro mi ta kula dar wana me o awa take a special message awa special message mo a movie mon kelo before the second advent of Messiah Yeshua ki Yeshu before the second advent ala ken ben Yeshu en rawde ken ben awa take a special message mo a mi cha la de many kwen ka Matthew chapter 24 ka verse 14 24 verse 14 ne janane ka ba tu kwaro ko tu go ti la wi mon ke lo ka kwinen ro le dial ka jen du guru a chu beno cha kon la dor ne ala right ko da me ra me chu bloide che yu ko na li be bi yu ko ni ya khan ka da baroi ko da ba ku la nang ra ra me chu bloide eno be tie ne ba ga no ngwan na che yu li ta le yu de li ba message ala special message me ja tip ja ga no de kano kam win mon before the second advance of Messiah Yeshua Yeshu message ane awa ka ba tu kwaro kos te go te ti lat wi mon ke leo ka kwinena ro le dial ka jen ka kore be guru aba kulaban ala na me awa chal ga je special message na me chal ga je gospel gospel took to go ka ku yasho chiga took destruction ka took to go ala message Messiah kelo is not about destruction ka took to go tanang ne ka wi mon ke ode kana de kan ko le nong rod man kula to gene ka liang lu kan took to go to liang du ga ke ka bu ga kha bu ga la let awa bu kan di chu nong te mu do ra dan min chi te mu do ra chi choose and there are two choice at all choice scale eu bitika te mu do ra choice scale eu chi te mu do ra chi de go na me cha special message cha kulu to win mon before the second advance of Messiah angot kan Messiah kan no lu jogo bana maro ko bana me nyam jogo ban cha banda ka jana ban lol ka duer ke na jo ban chiro ngada nei de bijelo ngat bukan ngat ke special message me ba kam ke special message mo wa tele winyo ba gol ba wo ka por corner of the earth ala tongo adam wa ato wana peke lo wana peke ndodien ko run mu distraction mo mu wo ben ala dagen buben ka kor ka men cha special message cha je lo ki gospel ki tu to go ko Yeshu ala Yeshua ane de to be man cha me ga ken ni kan pan ken ka be ken chu pes na me nya ni chol ga special message that the special message again the special message eu ka por corner ala corner go mo dam wan the gospel botin before the end time chana mo dian chana men gwich te gare mi chana golar right ko mu gar jaga jamo have you ever asked yourself la jin chiro min tish right ko mu gar jaga jamo te gare mi chala ga Timothy en rawde cho jog babal wakal gane babal baro Timothy rawde cho jog babal wakal gane babal baro ajane right ko kelo nguno ko ka gwaye ka kwingi je kana kwilo ka me jiak ka kwinyu do dure kana kwingi je chianga chungne ko de ran ko rong ka goy dial ten goro ko kwilan katiko ala man chala ndame ala right ko do scripture this the scripture
When we talk about the scripture, a combination of all covenants, ala all covenant, ala covenant nature, guanana jalat kena Israel, ala nation, specific nation of Israel. I don't know. Ala 12 tribe of Jacob. Kema rajin chi all the nation. Chiga ben matin. Ala ken gwadang roto. Chaka mat kel. Anyan kwala choli scripture. Ala new covenants kena old covenant. Kero reti chaka mat kel. A wachal geje scripture. Ko chacholi scripture. The question is, angu makwa scripture makwa la gorga jamo cha wo rai koth man gorga je michi yo kwen cha wo rai koth ke lu muno koth ala man gorga je simply the answer rai koth ke lu muno koth man gorga je go machal ga old covenants abaga new covenant awa kan dial awa they are revelation of God. Ema right ko kelo enjan mat ga gwa kel ka jamo mi chang te ga mi bijek ate ga mi bijek ntama la wo chalet in Christianity chi wo na mo jeng ni jen ala ntama mi ti ke kot na ala kubai nan kubai pin mi ja ga ma la wo chi pi ga ji ga kwa la ja thiang mi che thiang chi cha ba cho chi be yak ke wo ja thiang na mo lo no cha thiang ana mo lo cha thiang already cha full which is something which I fulfill na me jan tade allow right code from old covenants a new covenant a right code ke lo na mo cha wo go ga ku lo ka right code ke lo mu na ko ka go ga ku lo ka na ku ngi je chiang chung ka na ku lo ka me je ke wo de ran ko dare churun ko go idealen ju ko kalat ka ku le na ga te ko that the reason ajan ku ko la ro chon ta ma ko bana ja wona ngrar ko ngai ko na tel mi jeng bina luang ten gospel ala scripture tel mi luang na tin jan we wona na because before destruction te ga mi chal ga warning in the day of Noah changich karunungwan Lord cha warning Joseph ko mala ko na ling la ya buri ja we cha ya buri ja we ba buri ja we ke wo ba ne ten bare we ba go jo we mo te jer la ten that's the preaching of good news ka pe ga ga ba ko na be cho lo good news ye chi masai ja bala ka wol covenant the same good news kan ne to de wure destruction kana mo good news ko ko ano alo good news ko che kam Lord che kam Noah ke wo bukan Nathan con and they were a destruction ka akan ngat bukan a one before destruction. So the important thing here a gospel must be preached. Ala gospel ba yig nang tong nu wadang wan ke wo run chibe we ena made be chuja ke kadang modorar ika kana lada. That's the reason why entama tana entama wiya kan entama ko da mucha go bena la lugno chi mutot dong yu yudi gu jobat no bari benate ri wi mona lo goro de wi mona daga dung yunde de jeria no ala na me ka kon te garian misalar kon cha kon jogi yen gana amula problem dun malenyin kun cha te chwada no mi che chu tuo go che chu te ga motot be nyin kun bi che de chwat bien yu guro de da da ba jiran ta ma mu ku da che da mu ko ra te the question here ata mu ko kan wa kan da jin here gwe jiro da ma di kan ngan tam kam mi chiro ru gwe chiro do ngan tam that the reason why en ko mo ko delay ke je ka kwidu or you have to repent before it is too late. I will broad read. I can go out more. I can open. Because the day of judgment is said already. Chapter that. No.
dag be tele mangage daga no be ben tele mangage do know there is warning before destruction ko ti ramu gwan wiel a gwan chung mala jaler men bituok kenyam before ke go mu you will look be destruction bakul ban that is the gospel ala gospel lo no tuk to go ko ya sho kana me ka kuira malakon ko dalinga tamata ka chioda cha loga ne diale man of god man of god to ko wa ne bar ka to nuara lo no ran ko anga cha ran ko ka kon ne ko but ran ko chira ma ku preach yo is not a biblical chi biblical ja mi ran me jaga ke kwerna masai jaga jogu wiya ka yen we bi yen we chwar yoram iga de biya ko na iki biya yu gorga na ko ba ya ko ko na me ala ni ka men je chub loidu ala cherta ga jira mala dier kariya ramala dier kariya medene ko kenda ga je ni ka men chiling emi chiling to te do ma te le ala do ma le na ba chamtin mi jira mala dier ga tengna dir buna chunge tar do ma ko ju na chwa ko do ma te ga le mu yeno be le be cham na me tel yu to gore antam la gospel chari ko mi chwal prosperity gospel ego bana ngej ka yo ala jin bai kon mo ke yo te ga yo to gore jin man of god mo te ga yo to gore nyunu ba ga la ba yo ba mu pa lo ba ko kwiran bo ram ci point pol ki ram te ga nyin ga ngongje and then do jogu tito ne de to kane tan kan ci bloiran me ja chob loidu en obi tieni bu no ko tieni obi no ko ci ga bu no ko ka yo to kam gi that's not the gospel ci jan gospel le good news ba kam na ba mo bloid den kula te ye ka mo gwa matide ma ci ne jeng no ba no ka ni mo gwa matide alo bi ga rodian kula bel ke go ka to kon kan won alo the question ba ka rodian ti ge to kon kan won ma jo je kan kon me kan kon je ko jan la kon kula ya ji ko yana tama kon ja kon gol bon ni mi dit ja kon gol a bon ni mi dit an tama kwan ten gal go kon ka ngai ko kwan ga la joda anta mi chore chu nuai ke ma chore nuai ke ma te do mi chu wana ga chore chu nuai ke pe to lu ke chual ko alo jaga do wide ka do mi chu ma guru point da halayan just de chu re na ro de wa chan de chu ala ta ngwane ten galo kon jong mu ken ju kon ka camera video observation television teleje kan te ga mu do rar teleje enyen kan te mu do rar antama ma cha chu le lon tama ju te ga man of god ma cha lo ngantama to ku je pri ge yo ram mi ci gospel mi je chob loy de gwade tel yo de live ka chi ma la de yo e ba ji mo yo ma kan mo yo bi chablat e chan bo na mo aram ma ken chob loy de ram je chob loy de ngena ala te la kwire no kwai cha wene ka bo ngi cho ka welke ka basics mene kwen ga ke mene kwen ga ke ngi cho ka welke ka basics ngi cho welke basics ga janana a jana pin ka run wa ka pin ba ka tiang ko kwiji ten bu doy dong bu ga yu do nya gwa kan dia anta ma la gospel mi cha ku le riet ko cha nang ala dung yu ne cha wo pin ga run wa pin ga tiang mi kan yu ku le ben ga run wa bu kwai ne de ga run wa bu yu ja ga ko bi chen ga ta ko cha wo pin ga run wa ka pin ba ga tiang ko ku ji ten bu de nya gwa
cái dân bắt đông lấy cái đời qua cái điều là gospel thuốc từ gò của quý Giêsu Yahshua bana cái nghe why did no is none of our business why did and none of our business ala con pe con go con la pin con la pin and why did no mo chi dundu no bokot ko why na me enje no ko la jo kan me Bible tell me ngi je no ite ga pastor ma de ka ko yo ite ga preacher ma de ka ko yo ima ken yo kon ji ya kan ga de che bo ngi wrong con đôi con chung nên thì chả phồn đi chừng chả giờ là cái quỷ đó cái này thôi chỉ mà lát được cái vô nè mẹ à mấy chả giấc bằng cái chả cái vô cái việc mua cho bằng của chả giấc bằng mới vừa với lên là nó ít bị nghi chỉ vô ít là đi nhiều nữa cái vô ít ba là cái quỷ nào đó cái vô chả có phí nữa cái phí nữa cái rung nóng phí nữa cái cái quỷ trên bất định đóng bị cái đời nhà quang thì mua cái yếu của bên người run hoàng bí mít trên run hoàng bây giờ bạc bộ quay đến đấy đời người run hoàng bí giờ cái đó mà yếu của bên lúc cái nhau cái tiệm gì ở khán cái được anh đến bây giờ gì bộ run hoàng này tiệm quay đến đấy đời tin bây giờ bạc trả zero số nó mau cái đó là dính point được thế lấy qua rồi qua rồi còn kalau quay to kalau gol ke no jin po ni tali gwa re ko ro ko mi la da mo mi wala anda mana me je ne wan je ju no che runde yo do dok man of god no cha yi lo ne dia and simple e chuen mo no ran ko me ayo ga ran ko bien no ro tam ko ne lenga ngwa ga jala bia ji ha ko no na me message mi wo ga ji a gospel tu do go ku Yesu ki ku Yahshua Messiah nàng cái thế để đó biểu có là quay cái gì cả qua thì mình báo có quyền như là ở lên chúng chăn năm mất được đi ăn chăn này mình quỳ chứ qua rồi qua báo có là preach đi nàng ra báo có là nàng ra đi cái nhận thi một xíu đâu đấy chưa có ngoan cái bé rồi shalom chơi nэр cái mà là yên thial quen con thial thì yên thế nó chơi nэр quen con thial no to ko no brother gar ko tap bom pai tat brother tin kot chol mama zayam yendi hal che ner ga mal gon kundial so I greet you all no and every sabbath gon kundial gospel de ko ala gospel de ko prejudice ta de ko no nang ra de ko na ma te ke go de yare ala ka te go de yare ala ka go de lu ka ban mo che chana jaman kwen wana me ka timo zero de shoga ngwan ka bedro wa jana ne a jana len rai ko na gwat lodero ki charo lot len jana mi chi gwer gun ga men ngi ji ga chiang ma palpe medam perfect kel kamai na perfect la perfect de tiana gun mi chala Jona Gerard wanaga werga nina be ay nina be wangu lentin akan jitara telane nangni cha akan jitara ne nangni cha telama wagor Jona wer churo lui the mat instead of ko jogi chaluk che jogi chi wona jan mấy chú tròn nghe nè chỗ với những nó cầm mấy gen mà qua cái mấy chỗ là tarsish chỗ giờ đi vô cái chỗ qua wow cái này mi chạm mỗi cái position ye mất cầm à dân quan nào anh nói có thể dân chắc gì rồi cô là giao thế nào à dân chắc gì mà chỗ đó rồi tròn cái gì nằm cho conversation mới đi chỗ nong long mới chú liang mới đi chú lỗ nong nhau có đấy nhau so để con lim bo cô chỉ là một cái mà thế mà cái gì mà ở trên prenda là trên mẹ đấy but mà nó cũng tiếc cái mà nó đi chăm mà nó cái gì bukan mong đa mà bukan nó cũng là cái gì đó mà quay thì là ra chual cái
share the video. No. Na me jan another way men gospel gwan an be chobrar ke je. No. Ala bi video be you share meling ro ke je. No. Would me Jonah ala wo chanang roi kot che look e janane ti ke jitara e ba wonak no. Ba wonak ki jin ko madi la no ne de ti oi ba ko la bible jin mu ci ko destroy ne kamo no alo terian ke ji ni na be no jin you destroy ne ke no me ja kam cha ju they have 40 days and 40 nights. After that the destruction will come makan karodian ke you look me chu to gi yer lo kona kwen ka chapter ke en Jonah wo kwen ke is very funny no ke jen nyu ko no tham ko ni laran pledge ala tin larana moy gwa no abrani moy gwa ken moy de rim gwa mo anjala daga do raro me chu to chu jomi di chu pod yer chu mar ka bi yo la tyang no betul cho mỗi cái chap and that many me yo you know cho jek e won mi jala jora cha ko ti bi ni ka jira no ni ka jin mu ci le ka ji and then to ati dial ko lat ka je ci ni na ti ke te chot ji yer ko en mang kan jom and then you ro den ri ke ji yer ko ji ban yer cha ga ana ke wo cha ba de cha nang ra no charin cha jo a porpit mala porpit ko so na me men me cho ko to the only solution is to aje ke ba won ya lo jo na ba yor yer mu wa yor yer ba yor yer ajan bia lo ngo ajan jo na lar mo na ka jan ne ka te ne ka tok de no lien na ge yor ge yer chu na ri nyo dor ge ri nyo alo inang ke markab inang jara chu nyang ke chu mu ne meri wi tin la lar ke no chu mang chu ko je ke chu mu ne me da ne me nyam me ne me chu sulu che no chu jo na chu yor ye ni ga jam ko mo chu mang chu yi ja lo ke yu kan ko yu kan yu kam ja ngai yen me ji to Kogor kodo nyu je wun mi chalo jo na o ajin ma cha mek kallo do you have to go and preach the good news to the Nineveh people. Chuere mi di chuere de nyok le nyok chue jo na nyok yor na nyok. Imagine. Chop de and wana mi. Ne ga cholo me chop. Kanin nang jo wer jo kan chang de dang jo chua yo ma ra. Wun mi chalo jo na ka ngogra re cha ngogra tu yir ge je me ji thong ne ne a ngor ji le ga ka no po ja go chua tung no lung ni na ba ke ji ne na ba ji ka na to yir le na na ma ala nyu do ko do cha no kan ma la di ka tam ko ni ring e o ko rim ko mo gwa cha go ta la wala ko na ma ten la wi a gu de la destruction wood mi cha le jo na me cha ore wech aja lungde jini ne be wuji me ba de ni jan ngwa mi wo kan ci ro dun ge that is the gospel aja good news jo yulat me ci na ro kula gere ci ku te me man plan ke na me go ke na ne dial ji wo chwa tem ne la ler me jo kwar la kwar wo chwe nyur na renga da jo mo yi bi chwa la lo pe ju ne dial ci ro den ge ju problem ku nyolo ke jo na nyo ku jo na go ngena ko kako madi ka palo tigi de pal ne to ala wo mu da roma tari no ike wo ga jita harame dan